وأولد كل من فيه وما إلى أربع سيداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي من أربع سيداتنا فاطمة الزهراء وخديجة والشتر والعثمان وزينب وما إلى الرحمن الحسن والحسين جميع ذريتهما وما إلى روح سيدنا نفيسة بنت الحسن والأنوار وما إلى رسولنا زينب العابدين وسلام محمد الباب سنة البقر الصالح سنة الجميع وما إلى رسول جهل محمد بن عيسى سنة محمد بن علي وعلي وما إلى رسول الله سنة محمد صلى محمد وعلي وما إلى رسول الله وقال الجميع سنة ابن الهدي سنة ابن عمة من أصحاب الدرب وما إلى روح عبد الله بن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم وما إلى الله على أحمد الرحمن بن الشيخ سلسلة كتب الرسالة العلمية سلسلة الرجل المدين وصلاة الله وبركاته على سلسلة وخصوصا إلى روح شيخنا مرشدنا سماحة السيد الإمام حاتم بن سلطان عبد الله على تحفيز شيخنا الإمام محمد إلى روح عبد الرحمن بن عبد الله وكبير بن عبد الله بن سلمة بن محمد بن علي الكبير والهب أحمد بن محمد الكبير بن علي بن عبد الله الكبير وما يرحب بشرك ومهاني شرك فاطمة وما على من حباب فاطمة وما يدر من حبيب محمد بن حميد وما يدر حباب عكسة بنت إسماعيل حباب عشارة وكان حباب قبطان وزارة وسلسلة دين الجمعين ثم إلى رسول الله من أولياء سيد الشهداء البادر الجلالي سيد أحمد كبير وبكرين سيد إبراهيم سيد أحمد البادري سيد محمد باء الدين شاهد شبن سيد أصحاب الكرام محمد بن السلام في الخلافة وعلى سلسلتهم ثم إلى روحه سلطان العلماء شريف الإتمام ورحمة الله وبركاته على الرحمن المالك إبراهيم ولنا درجة من كل جبل ثم إلى روح مولانا الشيخ صداق ثم إلى روح مولانا الشيخ إبراهيم وصلنا في ولاية خلفائهم وعلى سلسلتهم أجمعين ثم إلى روح جميع الأكتاب الأوتاد والأنجاب والأبداب والأحواف والأفراد وأهل النائب وأهل الدار والرجال الغيب وأهل الأعضاء ثم إلى كل ولي وولية من مشايخ الأنزل المخارج صغيرهم وكبيرهم ذكرهم وأنثى من سيدهم من الشرف والأخلاق على سلسلتهم أجمعين مما يغشى كسرنا من سنك شأن البديع شأنك رأس النجم ونسيرك الله سيد سمسم وشافعي بن مالك بن حنفي بن حنبل بن غزالي بن حسين وسائر العلماء وأهل السنة والجماعة أجمعين ورسولهم في البداية وخلفائهم وأهل سلسلتهم ثم إلى روح الحبيب الإمام حسين ثم إلى روح الرحمن السكاوي محمد بن طارق الدفر أحمد بن عبد الله بن صالح العطار ثم إلى روح الصالح المسلم حسين حفظ محمد جدهم شيخ فيض بن سالم وأخي سنة بن سالم ثم إلى روح محمد بن أحمد محمد بن عبد الحشيم والحب أبو بكر بن عمر بن يحيى عمر بن طلحة بن يحيى وعنس والشيخ متفوت إلى روح مولانا إسماعيل الجيلاني ثم إلى روح بن الحبشي ثم إلى روح أحمد دافع الجبري ثم إلى روح سبحان التاسران في اختار البنقر عن سيد سلطان وصورهم وفورهم وأهل السلسلة أجمعين ثم إلى رجل علي في جاوة الشرقية والوسطى الغربية قولها ثم إلى من حسب جمهورية من الناس في رجل ما إلى راشد بن علي السفر وجعفر الشيخان الإمام القدس أبو بكر محمد السباب الحبيب الإمام أبو بكر بن عبد العطاس والحبيب أنبي هاشم بن الحبيب حسين وأصولهم وفورهم وألسفهم والعوض كل منهم في ترتيبهم ومن يطلبون ترتيب دائما أنت على أسمائهم ومقاماتهم وصولهم وسلسلة الجميع
ثم روح الحبيب حسن إن شاء الله الفقير من المسلمين ذلك ثم خزانة الدعالة للشيخ سعيد بن عيسى العمودي ثم على رشا سعد السويني ثم إلى روش علي بن الهيثم شيخ بقى بن بتوش أبي سعد القدير شيخ بن سعد الشاكر المنجبي وفي معرفة الكفر والشرور وهم وفروعهم وسلسلتهم أجمعين ثم روحي تنبي محسن عليه أجمعين يد الفتوح والمنوح والرسوح وصدق البلد والجسد والروح وتوبة النسوح سند الأنباب والسند المناقب إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يعني نسكناه بعد سينيال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. Sebelum meneruskan ayat, kemarin disebutkan tentang Sayyiduna Yusha bin Nun bin Ifrafim bin Yusuf alaihissalam. Beliau adalah seseorang yang mulazamah dengan Sayyidina Musa dalam waktu yang sangat lama. Kalau di Tafsir Munir juz 1 halaman 23. Ruwiya anna Musa alaihi salam sara ba'da inqidha'il 40 sanah biman baqiya min bani Israil fa fataha ariha bi fathil hamzah a wa kasr ra ri ariha qaryatul jabbarin wa hiya bainal maqdis wa hawran. Kalau di zaman sekarang Baitul Maqdis itu disebut oleh orang Yahudi Yerusalem Lama atau Hebron. Ruwaya diriwayatkan anna Musa alaihi salam bahwa Nabi Musa alaihi salam ba'da inqidha'il 40 sanatan setelah selesai 40 tahun biman baqiya min bani Israil dengan Bani Israel yang masih tersisa
Wa aqama fiha masyaallah. Bani Israel dengan Nabi Musa mukim bertempat tinggal di area itu dalam waktu yang lama. Thumma qubida fiha. Wa qila innahu qubida fittih. Ada dua pendapat. Sebagian pendapat mengatakan Nabi Musa wafat di Ariha, sebagian mengatakan wafat ketika masih di Saharati. Walamma ihtadara akhbarahum bi anna Yusha' ba'dahu nabiyyun wa anna Allah Ta'ala amarahu bi qitalil jababirah. Ketika beliau akan wafat, Nabi Musa memberitahu bahwa setelah Nabi Musa yang menjadi nabi adalah Yusha' bin Nun. Masya Allah. Ini terlihat sekali barakatul khidmah. Barakahnya orang yang mengabdi kepada orang-orang saleh. Sayyidina Yusha' mengabdi kepada Nabi Musa, mendapatkan doa beliau, mendapatkan barakat dari gurunya Nabi Allah Musa. Ini mengingatkan kita kepada ajaran kaum Sufiyah. Ilmu itu didapatkan dengan ta'allum. Orang ingin mendapat ilmu, ya belajar. Innamal ilm bitta'allum. Orang ingin mendapatkan faham, ya berpikir. Dapat faham. Tetapi ketika akan menginjak mencari nurul ilmi, ketika menginjak ke dalam tahap mencari naf'ul ilmi, manfaatul ilmi, nurul ilmi, rusukhul ilmi, ini beda, cara mencarinya sudah beda. La yunalu bitta'allumi wattafahumi wal jiddi wal ijtihadi fi talabil ilmi. Tidak bisa. Saya ingat Sayyidina Maulana Al-Walid Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bil-Faqih, beliau sering menerangkan, "Hinama naltamisul ilma wajadnahu fil kutub." Ketika kami mencari ilmu, kami dapati di kitab-kitab. Maknanya ilmu itu ya dari belajar. Tetapi ketika mencari barakatul ilm, thumma hina naltamisul barakata fala najiduha illa fis salihin. Kalau di pesantren-pesantren Jawa, yang saya tahu zaman saya berkeliling dari kiai ke kiai, dari wali ke wali, ajaran ini cukup dikenal di Indonesia. Bahkan sangat dikenal di pesantren-pesantren Jawa, pesantren-pesantren Madura. Khidmah kepada ulama, kepada guru, kepada aulia. Saya teruskan yang tadi. Ketika mencari nurul ilm, cahaya ilmu, barakatul ilm, keberkahan ilmu, manfaatul ilmi, kemanfaatan ilmu, satu-satunya cara adalah berkhidmah kepada para masyayikh, kepada para aulia, kepada para salihin. Sampai-sampai saya ingat ada kaum sufiyah yang berpendapat begini, ahlul khidmah yanalu ma la yanaluhul ubbadu wal ulama. Orang-orang yang suka berkhidmah kepada para aulia itu
kepada guru-gurunya itu, Allah Ta'ala akan memberikan sesuatu rezeki batin, hal-hal batiniyah ini ya. Ma la yanaluhul ubbad, yang tidak bisa diperoleh ahli ibadah wal ulama. Tidak bisa diperoleh alim ulama dengan ilmu, tidak bisa diperoleh ahli ibadah dengan ibadahnya. Yang diberi oleh Allah Ta'ala hanya ahlul khidmah. Itu dari luar biasanya khidmah. Kalau Anda bertanya, bagaimana sahabat Nabi? Semua ashabun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakhdumuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka semua berkhidmah kepada Nabi. Bukan hanya khidmah uang, tenaga, nyawa yang dikhidmahkan kepada Sayyidina Maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas ajaran khidmah tidak bertentangan dengan ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita teruskan. Ya, ini Sayyidina Yusha ini khadimu Sayyidina Musa. Wa anna Allah Ta'ala, sungguhnya Allah Ta'ala amarahu, memerintahkan Sayyidina Yusha biqitalil jababirah, dengan memerangi kaum-kaum pendurhaka. Fasara bihim Yusha wa qatala al-jababirah. Allah menakdirkan kemenangan melawan kaum jababirah, kaum-kaum durhaka, berada di tangan Sayyidina Yusha bersama Bani Israel. Kala itu berhasil menang. Sampai wasara Syamu kulluhu li Bani Israel. Sampai negara Syam pada waktu itu kesemuanya, kullu, keseluruhan, dimiliki oleh Bani Israel. Wa idh qulna, dan ketika kami Allah Ta'ala berfirman, udkhulu, masuklah kamu sekalian hadhil qaryata, ke kota ini, yakni Baitul Maqdis. Fakulu, maka makanlah kamu sekalian minha, dari makanan yang ada di sana, haitsu syi'tum, sesuka kamu sekalian. Ragadan, dengan nikmat. Wadkhulu, dan masuklah kamu sekalian al-baba, ke pintu gerbang ya. Sujadan. Ini yang dimaksud sujud di sini bukan seperti kita sujud sholat, tapi seperti keadaan orang ruku, menghormat, membungkuk, menghormat. Itu satu yang diperintahkan Allah dalam keadaan sujadan. Kedua, Bani Israel diperintahkan wagulu hittah. Ini diganti oleh mereka. Allah Ta'ala memerintahkan ketika masuk ke pintu gerbang Goria, disuruh sujud, dalam arti ruku, membungkuk, menghormat, sambil berkata, hittah, bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami yang banyak lagi besar. Jadi dua yang disuruh ya. Satu sujadan, yang kedua mengucapkan hittah. Ini dua-duanya dilanggar oleh Bani Israel. Perintah sujud, membungkuk, tunduk, tawadhu itu dirubah, mereka masuk dalam keadaan mengangkat kepala, membangkang, menunjukkan keangkuhan. Kemudian ucapan hittah, bebaskanlah kami dari dosa, diplesetkan, dirubah oleh mereka. Hittah, ha, ta, ta marbutah.
dikasih nun di tengahnya, dirubah menjadi hintah. Kita mengenal di zaman sekarang pemelesetan kata-kata ini dipelesetkan oleh mereka. Dirubah menjadi hintah. Hintah artinya berikan kami gandum. Kan kurang ajar ini. Disuruh sujud diganti menegakkan kepala, disuruh mengucapkan hittah dirubah menjadi hintah. Jadi jiwanya memang jiwa membangkang. Ada memang manusia yang wataknya watak pembangkang itu ada. Jadi kalau ada orang hobinya membangkang ma'umiro yang diperintah, hati-hati. Itu berarti punya watak Yahudi. Punya watak Bani Israel. Memang di sini tidak diterangkan apa keseluruhan, apa sebagian, saya kira tidak semua ya. Ada murid-murid Nabi Musa yang tunduk patuh kepada beliau, ya pasti ada. Tidak murid-murid Sayyidina Yusha tidak keseluruhan, saya kira sebagian ini. Atau diistilahkan alladzina zalamu, yang zalim saja, yang aniaya, yang meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya dari golongan Bani Israel. Hittatun naghfir lakum khatayakum, niscaya kami Allah ampuni kesalahan-kesalahan kamu sekalian. Wa sanazidul muhsinin, dan kami akan menambahkan karunia bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Fabaddala alladzina zalamu, kemudian mengganti orang-orang yang zalim dari kelompok Bani Israel, qaulan dengan ucapan ghairal ladzi qila lahum, dengan ucapan yang tidak diperintahkan bagi mereka, yang tadi saya terangkan, hittah dirubah menjadi hintah. Fa anzalna, maka kami Allah menurunkan, alal ladzina zalamu, atas orang-orang yang zalim itu, rijzan minas samai, malapetaka, bencana. Ini tidak dijelaskan bentuknya apa di sini. Minas samai, dari langit, bima kanu yafsukun, karena mereka berbuat fasik. Ayat ini dijadikan dalil oleh ulama-una Ahlus Sunnah wal Jamaah supaya kita selalu memakai doa-doa yang warid, yang datang dari Allah jelas terutama, kedua dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ketiga saya tambahkan ini dari para ulama dan aulia. Lebih kita utamakan daripada doa-doa yang kita karang sendiri. Ada lagi yang mengambil dalil dari ayat ini tentang meriwayatkan hadis. Ayat ini tadi, fabaddala alladzina zalamu qawlan ghaira alladzi qila lahum, hittah menjadi khintah. Sehingga ulama-una dari kelompok ahlul hadis ada dua pendapat. Satu pendapat mengharamkan meriwayatkan hadis dengan makna, satu lagi membolehkan. Dalil yang mengharamkan memakai ayat tadi. Jadi lafaz dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti apa sampaikan.
Kalau tidak tahu, ya diam. Buka kitab hadis atau tanyakan kepada orang yang belajar hadis, yang bisa membaca hadis, minta dibacakan, catat, Anda baca. Dalilnya khawatir mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kelompok kedua ini yang saya pakai, sebab saya bukan ahli hadis, jadi saya sering pakai ini. Boleh meriwayatkan hadis dengan makna, au ma huwa makna, au kama qal, dan kebanyakan ulama pakai yang ini. Di antaranya Al-Imamul Ghazali, saya dapat keterangan ini waktu di Darul Hadis dulu dari Syekhuna Mu'allim Abdul Mu'in Abbas, beliau dengar dari guru-gurunya. Di antara asbab hadis-hadis di Ihya itu banyak ditentang oleh sebagian ulama sebab Imam Ghazali banyak meriwayatkan hadis bil makna, dengan makna. Saya pribadi mengikuti pendapat Imam Al-Ghazali, tidak ada apa-apa. Asalkan ini tambahan dari saya, asalkan kita tetap menyebutkan au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau au ma huwa ma'na. Selain itu, doa-doa yang warid, yang berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi yang berasal dari Al-Qur'anul Karim. Yang kedua, berasal dari hadis-hadis Nabi Muhammad. Ketiga, dari ulama dan aulia itu lebih harapan diijabah oleh Allah Ta'ala, lebih besar daripada doa-doa yang berasal dari karangan kita. Kenapa? Kalau kita mengarang doa, tidak ada jaminan bahwa kita ketika mengarang itu satu, hati tidak hadir. Padahal doa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu harus yang hatinya hadir. Wa innallaha la yastajibu du'a min qalb ghafil lahi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak akan menerima doa dari hati orang yang lalai. Satu. Yang kedua, ketika kita mengarang doa tanpa terasa kemasukan riya atau ujub atau kibir, kena ditunggangi syaitan. Kalau doa yang ditunggangi syaitan, harapan diijabah sangat jauh. Karena itu, berdasarkan ayat ini, فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. Saya anjurkan saya dan Anda lebih baik memakai doa-doa yang warid dari Allah, dari Rasulullah, atau dari Ahlullah. Rabbana taqabbal minna wa qbalna bisirri asraril Fatiha wa ila hadratin Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.